जदीद तारीख की इब्तदा के 250 साल बाद दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी 250 साल तारीख में कम अज कम 198 ममालिक में या तो मुदाखलत की है या फिर उनके खिलाफ जंग लड़ी है, और इन जंगों में से ज्यादातर में अमेरिका ने अपने अहदाफ हासिल किए हैं। मगर 20वीं सदी में वियतनाम के हाथों बदतरीन शिकस्त और फिर 21वीं सदी में अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल ना करने को अमरीकी तारीख की नाकाम तरीन जंगें करार दिया जाता रहा है। और अब जिस अंदाज में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ बमबारी कर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अब ईरान में कुछ बचा ही नहीं है, इस वजह से वो जब चाहें जंग के खात्मे का ऐलान कर सकते हैं। ताहम ईरान ने अमेरिका, इजराइल और खित्ते में मौजूद ममालिक को एक बार फिर बावर करवा दिया है कि खित्ते में मौजूद कमर्शियल पोर्ट्स, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया को भी निशाना बनाया जाएगा, और ये इसलिए लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। नाजरीन, 20वीं सदी के वस्त में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया। इस जंग के दौरान तकरीबन 59,000 अमेरिकी फौजी हलाक हुए और रोजाना अमेरिका का जंग पर खर्च 50 से 80 मिलियन डॉलर आया। जबकि 10 साल से जायद जारी रहने वाली इस जंग पर कुल 138 बिलियन डॉलर लगाए गए। 2001 से 2021 तक जारी रहने वाली अफगान जंग के दौरान अमेरिका ने 20 साल तक रोजाना 300 मिलियन डॉलर खर्च किए, और इस जंग पर 20 सालों में 2.26 ट्रिलियन खर्च आया। और इस जंग में 8,000 से जायद अमरीकी, उसके इत्तेहादी और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी मारे गए। गुज़िश्ता 12 रोज से ईरान के खिलाफ अमरीका की फौजी कार्रवाई में अब तक 12 से 15 बिलियन डॉलर खर्च आ चुका है। आज भी अमरीका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ फिजाई हमलों का सिलसिला जारी रखा है। दूसरी जानिब ईरान की पासदाराने इनकलाब ने खबरदार कर दिया है कि अगर अमरीकी और इजरायली हमले बंद ना हुए तो खलीज से तेल की तरसील रोक दी जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंदिश के बाद आज अपनाए हुर्मुज़ में 3 कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद कार्गो जहाजों में आग लग गई और अमले को जहाज छोड़ना पड़ गया। 12 रोजा जंग में पहली बार ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने खित्ते के ममालिक और मुसलमान रियासतों से अपील की है कि वो अमरीकी और इजरायली ठिकानों की निशानदही करें ताकि ईरानी हमलों की दुरुस्तगी इंश्योर की जा सके। ये अपील इस वजह से भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता 12 दिनों के दौरान ईरान का यह मौक़िफ़ रहा है कि वो हमसाया ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहा है, जबकि इन ममालिक का यह मानना है कि ईरान सिविल अहदाफ को निशाना बना रहा है। और ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में उन 17 अहदाफ की निशानदही कर दी है कि जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने कुवैत में मौजूद 4 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। बहरीन, कतर, उर्दन, इराक और सऊदी अरब में एक अमेरिकन हदफ को, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 अमरीकी अड्डों और अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी अखबार ने इन हमलों की वीडियोस भी जारी कर दी हैं कि जिनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ईरानी ड्रोन और मिसाइल इमारतों को तबाह कर रहे हैं। पेंटागन ने माली नुकसान से मुतल्लिक अखबार को बताया है कि बहरीन में वाक़े यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को अब तक होने वाले नुकसान का तखमीना 200 मिलियन डॉलर है, जबकि कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले से कम अज कम 6 अमरीकी ओहदेदार भी हलाक हुए हैं। अखबार ने मुख्तलिफ रेडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के नुकसान का अंदाजा 1.5 से 2 बिलियन डॉलर लगाया है। अमरीका को होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में ये लिखा है कि अमरीका का ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस स्टॉकपाइल खत्म हो चुका है। ईरानी हमलों के साथ साथ इजराइल और अमरीका ने भी तेहरान के अलावा ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी जारी रखी हुई है। अभी तक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei ने कोई पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं की, ना ही ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खamenei का नमाज जनाजा अदा किया गया है। अलबत्ता आज तेहरान में शहीद ईरानी कमांडरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अमरीकी हमलों में ईरानी आर्मी चीफ जनरल मूसवी, एडमिरल शामखानी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर शहीद हो गए थे। नमाज जनाजा के बाद ईरानी पुलिस चीफ अहमद रजा ने ईरानी अवाम को खबरदार किया है कि दुश्मन के कहने पर सड़कों पर आने वालों को मुजाहिरीन नहीं बल्कि दुश्मन समझा जाएगा। साथ ही पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों की 39वीं लहर का आगाज करते हुए एक बार फिर ऐलान किया है कि अपनाए हुर्मुज़ से तेल का एक भी कतरा नहीं गुजरने देंगे और हर अमरीकी और इजरायली जहाज हमारे निशाने पर होगा। अभी तक मुश्तबा खamenei की पब्लिक अपीयरेंस ना करने के बाद अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है कि मुश्तबा खamenei इजराइल के इब्तदाई हमलों में जख्मी हो गए थे। ही वॉज बैडली इंजर्ड और यही वजह है कि वो सामने नहीं आ रहे। हालांकि
ان کی جو تقرری ہے, ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, اس کو 3 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ ابھی تک مشتبہ خامنئی کی طرف سے نہ کوئی پبلک اپیرنس ہے, نہ ہی کوئی پیغام سامنے آیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ منظر عام پر آئیں گے تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے, جبکہ ان کے سامنے نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کے ابتدائی حملوں میں زخمی ہوئے ہیں. 3 ایرانی اہم عہدیداروں نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ اس حملے میں مشتبہ خامنئی کو ٹانگوں سمیت جسم کے مختلف حصوں پر زخم آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بہت محفوظ جگہ پر موجود ہیں. یہاں اہم بات یہ ہے کہ جس وقت مشتبہ خامنئی کا بطور رہبر اعلیٰ اعلان کیا گیا تو انہیں جان باز جنگ یعنی کہ a wounded war veteran کہہ کر پکارا جا رہا تھا, and he is being celebrated across the nation. جبکہ رائٹرز نے مشتبہ خامنئی کو اپنے والد سے زیادہ سخت قرار دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ خامنئی کے سامنے چیلنجز اپنے والد سے زیادہ سنگین ہیں. انہیں والد کی لیگسی کو بھی آگے لے کر چلنا ہے اور پھر اپنے ملک کو اس بحران سے بھی نکالنا ہے. ساتھ ہی انہیں پاسداران انقلاب کی حمایت بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے, کہ جو کہ ایک چیلنج ہوگا, کیونکہ ان کے والد پاسداران انقلاب سیاسی اور مذہبی ایلیٹ کے درمیان ایک ایسا بیلنس قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جس کے لیے انہیں دہائیاں لگ سکتی ہیں. تاہم وال سٹریٹ جرنل نے مشتبہ خامنئی سے متعلق اپنی شہ سرخی مشتبہ خامنئی برنگز مونارکی بیک ٹو ایران میں لکھا ہے کہ پاسداران انقلاب نے اسلامی جمہوریت کے لیے نئے سپریم لیڈر کو چن کر ملک کو فیملی بزنس بنا دیا ہے. اخبار کے مطابق مشتبہ خامنئی نہ ہی اپنے والد جتنا تجربہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جو ان سے پہلے ان کے والد اور بانی انقلاب کے اندر تھی, اور ان کا انتخاب ایرانی انقلاب کے بنیادی ستون یعنی کہ بادشاہت کے خاتمے کے بنیادی اصولوں کی نفی کرتا ہے. ناظرین, آج ہی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ایرانی صدر سے فون پر بات ہوئی ہے کہ جس میں ایرانی صدر نے یقین دلایا ہے کہ ایران کا خطے کے ممالک سے کسی بھی تنازع میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایرانی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دنیا جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دے گی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تاہم ترجمان چینی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ چین خلیجی ریاستوں پر حملوں سے متفق نہیں, بحران کا حل جلد از جلد مذاکرات اور بات چیت کی طرف واپسی میں ہے. جبکہ عالمی جریدے بلومبرگ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر مشرف زیدی کا یہ کہنا ہے کہ ہر وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو سعودی عرب کی ہر حال میں مدد کریں گے. مشرف زیدی کا یہ کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے سعودی وزیر دفاع سے ملاقات میں دفاعی معاہدے پر بات چیت کی. ہمسائے ممالک پر ایران کے حملوں کے بعد قطری کابینہ نے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. ایرانی حملوں کے خطرے پر سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور برادر ممالک کی سرزمین پر ایرانی حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں. قطر کے علاوہ ایران کے متحدہ عرب امارات میں بھی ڈرون حملے جاری ہیں. نیو یارک ٹائمز نے ناظرین ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں سے متعلق لکھا ہے کہ اس جنگ نے دنیا کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے, کہ جہاں امریکی حملوں نے ہمسائے ممالک کو ایرانی میزائلوں کی زد میں لا کھڑا کیا ہے, وہیں مشرق وسطیٰ کی معیشتوں کو ایک ایسا دھچکا لگا ہے کہ جس سے سنبھلنے میں شاید انہیں دہائیاں لگ جائیں گی. روس اور چین کو اس جنگ سے فائدہ ہو رہا ہے, مگر یہ جنگ اب مشرق وسطیٰ کے بعد ایشیا اور یورپ تک بھی پھیل چکی ہے.